तेगेल ना पण म्हाका इन प्रेस कॉन्फरन्स एक 3 इश्यूचेर घेवंक जाय. एक म्हणटा ते मुख्यमंत्र्याची एक आमकां आमचेर बाल कशी आहा टॉन्ट आहा की तो म्हणटा की एक्सटर्नल फोर्सीस आर ट्रायंग टू क्रिएट अनरेस्ट इन गोवा and opposition parties are motivating such external forces to create unrest in the state. हो ताजो स्टेटमेंट आयिल्लो आसा आनी ताजो तो परतो परतो उल्लेख करता. ताजेर म्हाका एक उलोवंक जाय. दुसरें म्हणजे ती फ्युअल हायक, पेट्रोल आनी डिझलाचे दर वाड जो जाला ताजेर. आनी तिसरें म्हणटा तें म्युनिसिपल रिजर्वेशन जें आज नोटिफाय जालां. आनी चवथो म्हणटा तो कार्नवाल. हे 4 इश्यूचेर हे प्रेस कॉन्फरन्स. आतां पयलें येवया आमी हे एक्सटर्नल फोर्सिसाचे मुख्यमंत्र्याचे बयानाचेर स्टेटमेंटाचेर. पयलें म्हणल्यार सगळ्यांक कळपाक जाय की आमचे घटनेन स्पेसिफीक प्रोविजन्स आहात एनवायरमेंट प्रोटेक्शना खातीर. आनीक सगळे भारतीय नागरिकांनी ही प्रोविजन कॉन्स्टिट्युशनाची मानूंक जाय अशें एक्सपेक्टेशन आहा. दुसरें म्हणल्यार एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट म्हणून आहा 1986 तो एनवायरमेंट म्हणल्यार डिफायन्स द एनवायरमेंट एज एनवायरमेंट इन्क्लूड्स वॉटर, एअर एंड लँड and the interrelationship which exists among and between air, water and land and human beings, other living creatures, plants, microorganisms and properties. म्हळ्यार मनशाचे आनी सैमाचे भितर नाते हे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो आमचे घटनेन कायदो आसा हो डिफायन करता. म्हळ्यार आमी जे सेव मोले म्हणटात is part of our constitutional duty. हे मुख्यमंत्र्याक म्हाका पयलें रिमाइंड करपाचें. हातून कांय एक्सटर्नल ना. दिस इज अ मॅटर ऑफ द स्टेट अँड ऑफ द नेशन. आतां खूब कडेन अशें घटनेन बरयल्लें आसा की नागरिकाचें कर्तव्य, ड्युटी ऑफ अ सिटीजन. हातून एक अशें आहा की आर्टिकल 51A says it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. ही हांव तशें वाचतां. हाजेर कितें कळटा हें सामकें स्ट्रेट फॉरवर्ड आहा की आमकां एक कर्तव्य आसा नॅचरल एनवायरमेंट राखपाक आनी इम्प्रूव करपाक, विच इन्क्लूड्स फॉरेस्ट अँड वायल्ड लायफ आनी कंपॅशन आसपाक. म्हणजे आज तरणाटे सेव मोले म्हणटात ते एक्चुअली आपली ड्युटी करतात, आपले कर्तव्य करतात जे घटनेन आसा. आतां सरकाराचें कर्तव्य कितें आहा, अडानीचें कर्तव्य कितें आहा, जिंदालाचें कर्तव्य कितें आहा आनी ते करतात काय कितें हो इश्यू आहा. आनी एक आर्टिकल आहा आर्टिकल 48A म्हणून. ह्या आर्टिकल 48A अशें म्हणटा की द स्टेट शॅल एन्डिवर टू प्रोटेक्ट अँड इम्प्रूव द एनवायरमेंट अँड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट अँड वायल्ड लायफ ऑफ द कंट्री. म्हणल्यार कितें सरकाराचें कर्तव्य जाता वायल्ड लायफ राखपाचें. आतां म्हजो प्रश्न आसा वाय इजंट गोवा एज द स्टेट ऑर द मुख्यमंत्री आनी ताजो सरकार नॉट प्रोटेक्टिंग अँड सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट अँड वायल्ड लायफ ऑफ दीस कंट्री which happen to be in the Western Ghats or in Goa. So ताणें जेन्ना घटनेचो ओथ घेतलो तो कसो दिसलो आनी ती ड्युटी ताका कशी कळना. आतां तो म्हणटलो कितें की अडानी धंदो करता, जिंदाल धंदो करता, तलमार धंदो करता आनी
आर्टिकल 19(1)(g म्हणटाले gives every right to a citizen to practice any profession or carry out any occupation. पूण कितें आहा तातूंत फुडें अशें आसा citizen cannot carry on business activity if it is health hazardous to the society and to the general public. The safeguards for environment protection are inherent in this. आता अशें हाजे वयल्यान दिसता की पयले मुख्यमंत्र्याक आनी दुसऱ्या नागरिकांक आमचे जे गोंयकार आसात तांकां नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन्स रिगार्डिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हाजी ज्ञान आसप गरजेचें. ह्या सकाळी हिंदुस्तान टायम्सान एक न्यूज आयिल्लो हांवें वाचलो. तो म्हणटा की सुप्रीम कोर्टान एक 5 मेंबर कमिटीन म्हणिल्लें आहा की झाडाची रेट, झाडाचो व्हॅल्यू, मॉनिटरी वर्थ ऑफ अ ट्री इज इट्स एज मल्टिप्लायड बाय 74,500. हे सुप्रीम कोर्ट म्हणटा. म्हणल्यार जें झाड 100 वर्सां वयर आसा ताजो व्हॅल्यू तसो जर कॅल्क्युलेट करूंक गेलो जाल्यार 1 कोटी रुपया जाता. आतां हें सुप्रीम कोर्ट म्हणपाक कित्याक पावलें हाजेर आमी एक नियाळ घेवया. 356 trees were being cut in Bengal for construction of railway overbridges, ROBs. आणि ताजे खातीर ही झाडां मारतात म्हणून एक 5 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंट जाली. 356 ट्रिजां खातीर वेस्ट बेंगालान 5 मेंबर कमिटी अपॉइंट जाता. 70,000 झाडां हांगा मारून सोदतात आनी कोणाचे काना मनार कोण घेना. आनी हो आमी उलयता तेन्ना कितें म्हणटा की एक्सटर्नल फोर्सीस. सो आता एक्सटर्नल फोर्सीस म्हणते कोण तो म्हणून सोदता युनेस्को म्हळ्यार एक्सटर्नल फोर्स. ताजेर हांव ताका सारकें क्लियर आतां सांगूंक सोदता. इंडिया म्हणटली इज अ रेटिफाईड स्टेट पार्टी टू द युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्व्हेन्शन concerning the protection of the world cultural and natural heritage. हे पॅरिसाक 16 नोव्हेंबर 1972 ही ट्रिटी जाली. इंडियान ही ट्रिटी 14 नोव्हेंबर 1977 सायन मारली. सो इंडिया इज अ पार्टी टू दिस and the duties of every member state are to agree to give details of how a property is protected and provides a management plan for its upkeep. म्हळ्यार युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जी सायट आसा ताजे डिटेल्स दिवप. म्हळ्यार जी झाडां आमी मारपाचेर आसात ती झाडां तूं कशी प्रोटेक्ट करतलो. हांवें लेटरान कितें बरयलां युनेस्कोक आनी IUCNक की मोले म्हणटा ते वेस्टर्न घाट्सान आसा जें एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आनी ही हांगा खूब झाडां आसात आनी न्युमरस स्पिसीज आसात waiting to be discovered. So they are not yet discovered also. So later as a secondly, in 1969 India became a state member of IUCN. IUCN is International Union for Conservation of Nature. Through the Ministry of Culture, Forest, Environment and Climate Change. As well as we are party to whatever UNESCO says and IUCN says. So आम्ही एक चिंतपाक जाय की we are now global citizens. We cannot be isolationist. कळलं. आणि आम्ही ग्रेटा थनबर्गा म्हणून वचूना. आम्ही ग्रीन पिसाकडे लेटर करूंक ना. आम्ही आमचे कर्तव्य जे आहा घटनेन जे आमकां दिलां एक नागरीक म्हणून देशाचो आमची बायोडायवर्सिटी राखपाक हे लेटर तातूंत आहा. सो दीज आर नॉट एक्सटर्नल फोर्सीस. मुख्यमंत्र्यान आपली नॉलेज मातशी ब्रशअप करची आनी गोंयचे लोक अनाडी न्ही. तांकां उगीच एक 1 लायन रिपिटेड 100 टायम्स इट डजंट बिकम द ट्रूथ. हाजे पयलीं डिक्टेटर्स आशिल्ले एक्सटर्नल हँड म्हणून खंय एक्सटर्नल हँड हाडटाले. हो एक्सटर्नल हँड हाडनाका ताका हँड चड मेळ्ळा भितर ते दिता आसताले तकल्यो त्यो. सो एक अशें आहा की स्टेट आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट धर आपलो
आपले कर्तव्य म्हणल्यार आपले ड्युटीज एक्सरसाइज करूंक शकता जाल्यार आमी नागरीक म्हणून आमकां रायट आसा टू क्रिएट अवेरनेस and to knock the doors of a UN supported international body of which we are a ratified state party. So आता माझा प्रश्न हा ओ मुख्यमंत्री वायब्रंट गोवा म्हणून करता ओ मुख्यमंत्री सनबर्न करता हाजे गव्हर्नमेंट करता ओ इफी करता what are these are not these global outreach programs. So double standard kaso? How can you have a double standard when you look at one thing here and another thing there? So आता ओ issue I think I have very clearly spelled out कि मुख्यमंत्र्यांनी टाइम पास करचो न्ही परते to repeat a lie again. I am a member of the house. I have also sworn by the constitution I was an ex-minister. I know my duties, I know my rights. And UNESCO World Heritage Sites are protected. It is the job of every citizen. It does not only become a state government job. We are given the duty to protect this, and which I am doing. आता दुसरो इशू आयलो फ्युएल हायकाचो. मनोहर पर्रीकार जेन्ना जितो आशिल्लो तेन्ना बीजेपी म्हणटी बाई जनता पार्टी आशिल्ली. आनी ही पार्टी वयर कित्याक आयली? तांणी वेट ऑन पेट्रोल केलें झिरो म्हणून प्रेस पेट्रोलाचो देंवून देंवलो पेट्रोल आनी डिझलाचो. आता ही भ्रष्टाचारी जनता पार्टी जाल्ली आहा. आता ह्या मुख्यमंत्र्याच्या टेन्युअरान 4दा वेट वाडयली पेट्रोलाचेर. हांव जेन्ना मंत्रिमंडळान आशिल्लो पर्रीकारा बरोबर तेन्ना आमी एक डिसिजन घेतिल्लें कॅप करतले म्हणून 60 रुपयाचे वयर पेट्रोल वचून दिवचें ना म्हणून. हो येवन हाणें तें बिंदास वाडयता. हांव इतलें वाडयता की ताका पावर हेज हिट हिज हेड. टायम्स ऑफ इंडियाचो न्यूज आयटम सांगता की दिस डिसिजन वॉज टेकन एट द चीफ मिनिस्टर लेवल आणि तो म्हणटा म्हणून पीपल हॅव वोटेड फॉर अस फॉर जिल्हा पोस्ट दे विल वोट फॉर अस इन फ्युचर. आमकां जिल्हाक मारल्यार फुडें मारतले. हायट डजंट मॅटर म्हळ्यार गोंयकारां कडेन भरपूर पयसो आहा जो ह्या प्रॉपर्टी सावंतान हाडून तांकां दिला. तो थोडो म्हणलो म्हणून तांकां काय वायट काय लागना. तांकां व्हडलें दे आर नॉट कन्सर्न्ड अबाउट इट हें ताका दिसता. सो दुसरें अशें आहा सगळे जगात जर आमी पळयलें आनी भारताच्या देशांत सुद्दां पळयलें दुसऱ्या प्रदेशांत जाल्यार अशें दिसता की ह्या पॅन्डेमिकाच्या मागीर नागरिकांक आदार करपा खातीर स्पेंडींग तांचें कमी करपा खातीर इन्सेंटिव्स आनी सबसिडीज सरकार दिता. राजस्थानात पयर म्हळ्यार 28 जानेवारीक 2% वॅट हाजेर पेट्रोलाचेर देंवयला. तातूंत राजस्थानात 1000 कोटी रुपया लॉस जाता पर इयर. राजस्थानात जर हें जावंक शकता गोंयांत कित्याक? हो प्रश्न येता. दुसरो मुख्यमंत्र्याक एक 300 कोटीचें गिफ्ट मेळ्ळा बजेटान. हें गिफ्ट तो शेअर करूंक सोदना. हें गिफ्ट आपल्याक म्हणून जाता कित्याक आपल्यान ती म्हादय विकल्या. सो हें गिफ्ट आनी कित्याक तें कोणाक दिवपाचें? सो ताजी प्रायोरिटी कितें आहा? जीएसटी कलेक्शन देंवना. गव्हर्नर्स एड्रेसान तो क्लियर कट सांगता की जीएसटी कलेक्शन देंवना आतां आमकां वाडोवंक जाय म्हणून. सो द मोटो बिकम्स वेल्थ ओवर हेल्थ. नॉट हेल्थ इज वेल्थ. वेल्थ ओवर हेल्थ म्हळ्यार तूं टेन्शनान मेल्यार कोता येता ताका पूण ताजे पयशे ताका वाडोवंक जाय. दुसरें म्हणल्यार आज आमचो प्रदेश कंप्लीट फायनान्शियल मेसान आहा. कोविड-19 वी आर स्ट्रगलिंग. फायनान्स इकॉनॉमीन आमी ब्रोक जाल्या. एनवायरमेंटान आमी आमचे लंग्स काबार करपाक फुडें सरल्या. आनी गोंय एक कोल कॉरिडोर करपाक फुडें सरलें. हातूंत स्वयंपूर्ण कितें जाता? स्वयंपूर्ण म्हणजे जें तो उतर परते वापरता ते स्वयंपूर्ण खंयचे येता हातूंत? दिस इज ऑल अबाउट सेलिंग गोवा नाव एट वॉट एवर कॉस्ट. And this selling Goa now looks like this chief minister is in the stock market. He should remember this is not the stock market. This is about people's lives. And you as chief minister are responsible for it.
तिसरो म्हणटा तो इशू येता म्युनिसिपल रिझर्वेशनाचो. आज म्युनिसिपल रिझर्वेशना भायर आयल्या. सरकारान एक कितें तरी नवेंच काडलां जे सगळ्यांक घुसपायतलें आनी ताका इलेक्शनान एडवांटेज मेळटली. हे आमी एक्सपेक्ट केल्लें. हे अशेंच गेले खेपे केल्लें. फातोर्डा मतदारसंघात एसटीचे जे वॉर्ड रिझर्वेशन आशिल्लें, वॉर्ड नंबर 4 आनी वॉर्ड नंबर 7, हे गेले खेपे एसटीच आशिल्ले. कायदो असो म्हणटा की रिझर्वेशन इज रोटेशनल, कॅनॉट बी फिक्स्ड. कित्याक दुसरे वॉर्डांनी एसटी पॉप्युलेशन आसा. ट्रायबल डिपार्टमेंटान सेन्सस केल्लो आसा. सो हाव इज द सेम वॉर्ड बींग रिपीटेड फॉर एसटी? हे पयलीं. दुसरें, वुमन रिझर्वेशन 33% आसपाक जाय. आमच्या मतदारसंघात वुमन रिझर्वेशन 33% जायना, कमी जाला. तिसरें, कुर्तोरी म्हणून जो भाग आसा मडगांव म्युनिसिपालिटी कावन्सिलान, तातूंत 3 वॉर्ड आसा. 2 कंप्लीट तातूंत पडटा, 1 अर्द पडटा. 3 वॉर्ड लेडीज जाल्ले आहा. सो कुर्तोरी सामकें फेमिनीन जेंडर करून उडयल्लें आहा. भायरूय बी अशेंच प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. मडगांवान खंय सारकी खातड केल्ली आहा. सांग्यार अशें आयकूंक येता की एक वॉर्डान 90% मुसलमान आसा, तो वॉर्ड ओबीसी केला. आदलो सांग्याचो चेअरपर्सन नौबाल लग्ना, ताजे वॉर्डान फक्त 2 एसटी घरां, तो वॉर्ड एसटी केला ताजी विकेट उडोवपाक. सो अशें पळयतकर अशें दिसता की हें जे स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हणून आहा, वो चोकाराम गर्ग म्हणून आहा तो, वो चोकाराम गर्ग ह्या सरकाराचे कंप्लीट बावले जाल्ले आहा. हाणें एक स्टेटमेंट काडलो की इलेक्शनां, सिवीक इलेक्शन्स आर पोस्टपोन्ड टील एप्रिल 2021 म्हणून. सप्टेंबरान ह्याच सरकारान म्हणिल्लें आनी एसईसीक म्हळ्यार स्टेट इलेक्शन कमिशनाक एडवायस केल्ली टू पोस्टपोन इलेक्शन टील कोविड नॉर्मलायझीस. आतां कोविडाचें सिच्युएशन कितें आहा? काल म्हळ्यार बिरेस्तारा युनियन हेल्थ मिनिस्ट्रीन म्हणिल्लें आहा 6 स्टेट आसात जंय विकली पॉझिटिव्ह रेट खूब चड आहा. इंडियेची विकली पॉझिटिव्ह रेट एव्हरेज आहा 1.82%. गोंयाची विकली पॉझिटिव्ह रेट आसा 4.40%. हाजो अर्थ कितें? गोंयांत कोविड अजून मेरेन महामारीचो प्रॉब्लेम आसा. सप्टेंबरान जो सरकार सांगपी की इलेक्शनां पोस्टपोन करात टील कोविड नॉर्मलायझीस, आज ह्याच सरकारचे, ह्याच बीजेपी पक्षाचे युनियन हेल्थ मिनिस्ट्री म्हणटा की कोविड हॅज नॉट नॉर्मलायज्ड. ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज अलार्मिंग व्हेन इट कम्स टू गोवा. सो हे इलेक्शन ज्या भशेन नोटिफाय करपाचें केलां, अशें दिसता म्हाका की मार्चाचे 20 तारीख मेरेन इलेक्शन जातलें. जाल्यार हो चोकाराम गर्गान स्टेटमेंट कित्याक काडलो की इट इज पोस्टपोन टील एप्रिल म्हणून? सो इज ही टेकन a सुपारी टू मिसगाइड द ऑपोजिशन, जस्ट लायक ओ मोविन गुनीन मेड अ स्टेटमेंट इन जिल्ला की जिल्ला इलेक्शन 15 जानेवारीक जातलें म्हणून आनी 22 डिसेंबराकूच इलेक्शन घेतलें. सो फाटल्या काळांतल्यान चोरी करप आनी ताजे खातीर मोविन गुनीन हॅज बीन प्रोमोटेड. ही इज बिकम नंबर 4 इन द कॅबिनेट येस्टरडे. सो असो हो चोकाराम गर्गूय बी वयर वचपाचो आहा काय, प्रमोट जावपाचो आहा काय, अशे प्रश्न पडटा. आनी हाजेर आतां हांव एक न्यूज जी सर्क्युलेट जाता ताजेर पावता. न्यूज कशी आहा की प्रशिक्षण शिबिरां कोविड वाडटना प्रशिक्षण शिबिरां घेत आसात आनी जे भशेन तांकां असेंब्लीन तांचे नाक कापले, सामके एक्सपोज जालेले, तातूंत अशें दिसता की ह्या म्युनिसिपल इलेक्शनाचे फुडें 10,000 नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हणून गोंयचे जनतेक आनी तरणाट्यांक फोटोवंक बीजेपी पावची ना. म्हणटकर आनी भंडारा मारपाक उरचीच ना. हाजे खातीर तांचो होम मिनिस्टर ह्या दिसांनी खंय ताची कार्यकारिणी आहा ताका येता आनी इलेक्शन मिड टर्म पोल्स घेतात काय कितें मेयांत, हो एक डावट आहा. आनी जितले बीजेपी म्हणटा की इलेक्शनां नाका म्हणून, तितली इलेक्शनां जावपाची संभावना चड आहा. जो
सदानंद तानावडे म्हणटालो की इलेक्शन शुड नॉट बी ऑन पार्टी लायन्स, कित्याक आमी सगळे झगडटले आमकां ते नाका म्हणून. आज गोवानात तरी न्यूज हाडल्या की इलेक्शन मे शुड बी ऑन पार्टी लायन्स. सो कसली कितें आमचें, वॉट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस गव्हर्नमेंट? क्रिएट कन्फ्युजन. The whole idea is to frighten the public from not coming out to vote. So I am urging the Goans, गोंयकारांकडे हांव एक कळकळीची विनंती करता की सगळे कुयदाद घ्या कोविडाची, पूण भायर येवन ह्या म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक ह्या भ्रष्टाचारी जनता पार्टीचो पराभव करा. आता हो सरकार सप्टेंबरान म्हणटा आमकां कोविड नॉर्मलायज जाय ते म्हणसर इलेक्शन करूं नाका, स्टेट इलेक्शन कमिशनाक सांगता. ISL गोंयांत चालू आहा. ISL लोकांक वचूंक मेळना भितर. कित्याक वचूंक मेळना? कित्याक कोविड वाडला. पूण कार्नवाल करपाक फुडें सरल्या. कोणे सांगला आमकां कार्नवाल कर? म्हाका सांगना हांवें कितें तें. आनी कार्नवाल कित्याक करतात आनी ISL कित्याक करतात? मंत्री एकूच आहा दोगांचो. एकूच आसूंक शकता की कार्नवाल केल्यार 30% मेळटा, ISL केल्यार मेळना. नाजाल्यार म्हाका तूं सांग, why is carnival being held when COVID is proliferating, it is increasing as per the Union of Health Ministry, and why ISL is being stopped? ISL आचेर तुज्यान मॉनिटर करूं येता मरे, कितले सिटाचेर कोण बसतले ते तुज्यान रेग्युलेट करूं येता. कार्नवालाक हजारांनी लोकांक एक हाडपाक तुमी कशे फुल्ल्या? आनी हाजेर इश्यू जाता गेल्या वर्साचो कार्नवालाचो. गेल्या वर्साचो कार्नवाल कोविडाचे महामारीचे सुरवातेकूच जाल्लो. तेन्ना मडगांवान रुमर असो आशिल्लो की एजंट मंत्र्याचे भोंवताले, तांणी जी स्पॉन्सरशीप हाडली ताचे 50% पयशे तांणी खाले आनी ऑफिशियली ताका खावंक दिले बी म्हणून. म्हळ्यार कमिशनाक घेतल्या एजंटांनी. म्हाका दिसता हो कार्निवाल करता तो कमिशनाचो कार्निवाल आसतो, मिस्टर 30%. नाजाल्यार म्हाका तूं सांग, जे मनीस गेल्या वर्सा कार्निवाल फातोर्डेच्यान काडून सोदताले ते मनीस आतां इलेक्शनाक फुडल्यात उबे रावपाक. फातोर्डेकारांनी हांकां पॉयंट आवट करचें. फातोर्डा इज बिकम द कल्चर कॅपिटल ऑफ साऊथ गोवा. सगळें कितें जाता तें फातोर्ड्यान जाता थ्रू प्रॉपर प्रोसेस ऑफ लॉ. की आमचे कडेन रस्ते व्हडले आहा, आमचे ट्रॅफिक जॅम जायना, हॉस्पिटलान वचपी मनशाक त्रास जायना, लोकल कम्युनिटराक त्रास जायना, आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो आसा. म्हणून तो ओपिनियन पोल स्क्वेराचेर कार्नवाल, शिगमो, जुलूस सगळें थंय जावचें अशें कलेक्टरान म्हणलें. हांकां रूट चेंज करपाची खाज आयली मंत्र्याक आनी ताचे एजंटाक. हेच परते कार्नवालाक कमिशन घेवन ते कमिशनाचे पयशे इलेक्शनाक मोडून निवडून येवन सोदतात काय कितें हो प्रश्न. आनी लोकांनी चतूर रावचें, कित्याक हेच एजंट, ह्याच भ्रष्टाचारी जनता पार्टीचे लोक आतां एक्टीव जातले. हे कोण खंयचे लेवलांनी येतले? कित्याक बीजेपी म्हणून रावल्यार पडूंक शकता, पूण ते इंडिपेंडंट रावंक सोदतले. हांकां पडून तांची नांवां तीच आसतली, तांचो बायोडेटा तोच आसतलो, तांचो इतिहास तोच आसतलो. सो लोकांनी हांचेर चतूर रावचें आनी मत मारतना तकली सारकी जाग्यार दवरून ह्यो फोट्यो आयकनासतना, कित्याक मुख्यमंत्र्यान आतां गोयबेलियन टॅक्टीक स्टार्ट केल्ली आहा. ही इज रिपिटींग द लाय, थिंकिंग द गोवन्स आर फूल्स टू बिलीव दॅट द लाय बिकम्स द ट्रूथ. इट डजंट हॅपन दॅट वे. गोंयकार म्हणटा हुशार, सुसंस्कृत आनी एक विचार करूंक शकता असो मतदार तो सारकें करतलो अशी म्हाका खात्री आहा. थँक्यू. सांगात कितें आहा जाल्यार. अपील आमी करतले. आमी रावल्यार तें नोटिफिकेशन सायन जावपाक. आतां इशू हांगा कसो जाता, हायकोर्टान सुजय लोटलीकरांची केस घातली, ताचेर डिसिजन दिलें की 3 आठवडे आफ्टर डिलिमिटेशन इलेक्शन जावपाक जाय. म्हणल्यार डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशनान जर कितें भानगड आसा जाल्यार कोणाकूय कोर्टान वचपाक 3 आठवडे मेळटले, 21 दीस मेळटले.
हें हायकोर्टाचें डिसिजन आहा. हें हायकोर्टाचें डिसिजन सर्कमवेंट करपाक सरकारान गेल्या त्या असेंब्लीच्या सेशनान एक कायदो हाडलो. जे कायद्यान ताणें अशें म्हणलें की मिनिमम ऑफ 1 वीक. नाव मिनिमम ऑफ 1 वीक कॅन ऑल्सो बी 21 days because it is minimum of 1 week. It can be maximum of 21 days. So तो एक लूप होल करून तांणी हो कायदो पास केलो. सो आमचे कर्तव्य कितें जाता, वी वील हॅव टू फर्स्ट चॅलेंज दॅट law itself. But for the bill to become the law, the governor has to sign it and it has to be notified. So that notification is not yet out. The moment it is out, we will challenge the law and then we will challenge the reservation. We will challenge the reservation on these issues. That there has been no rotation. That census has not been respected. And that the woman representation is not proportionate to the constitutional provision of 33% for a assembly segment. ह्या इश्यूचेर आमी ते चॅलेंज करतले.